हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस ब्लॉग। तो सकाल सकाल पाखापाखि 7टा 7:30 हो गलानी। तो सकाल उठिकी आगे फ्रेश होगी बस टे तो फास्ट भोक लगे तो चलो जीवा टे चावा कर बिस्कुट बिस्कुट किसी खाई ना। तो माँ तो ऊपर को जाइए बोधे लुगे सुखापी तो चाटा निजे बनवा पड़ो। तो चलो तो चा बन अमूलटा नहीं बासन बंका ने तो सकाल सकाल ये माँ तार बासन सब धोला ठाकुर से आम ठाकुर ठाकुर पूछा पूछी चलते ठाकुर पूजा हम एपटे मुझे चा बसई दे चा पत्तीटा टे पकईदे तो चा पत्ती आड हो गला छाड़द फुटापी तापर हम चा खाइबा। ये रात कौन रुटी वुटी अच्छी रुटी द्वारा खाइदवा चलो। तो चाटा ए फाइनाली रेडी हो पूरा। तो चाटा ए देखो चाटा रेडी है। कल राति थिला रुटी थिला दीटा रुटी नहीं आइली चा रुटी टी सकाल सकाल पड़गले पेटर टे पल एका गोटे दीटा पहुँच गाधी गोटे दीटा बेला खाइबा। तो आगे ए चा रुटी टे खाइदा ओके। तो ये मो स्टाइल पूरा टे चा बिस्कुट को पूरा मो स्टाइल करदेली गोलेदेली। तो मो स्टाइल टे खाइदवा। तो फ्रेंड्स सकाल सकाल मुझे मार्केट आड़े बाहरी जाइए कहीं सकाल सकाल पापा मत कहले कि दुकान जो फैन अच्छे खराब हो जाए तो ताको नहीं सजाड़ी आने तो मो बाइक नहीं चलली सजाड़ापी बाद जाऊँगी मार्केट को माने फैनटा सजाड़ापी ये देखो फैनटा को बैग्रे पूरे साइड टंगे नौ। तो चलते जुआ टे मार्केट आड़े मार्केट देखिए दुकान खोला अच्छी कि ना फैनटा को सजाड़ी आने। फ्रेंड्स दुकान को तो आसती दुकान बंद अच्छे कॉल कर कहीं जलखिया करने पड़े जलखिया करके आसिले देखिए कौन हम। तो फ्रेंड्स जो दुकान गुड़ा तो आसती से दुकान भी बंद अच्छे कहीं कॉल करी दुकान देख पारे दुकानटा तो कॉल करी कॉल करी से गोटे जलखिया करके जाऊँगी दुकान खोलते सकाल जाइए जलखिया करने तो आस। तो फ्रेंड्स मुझे जाइए फैनटा सजाड़े पाखापाखि घंटे है मुझे वेट कर फैनटा सजाड़े बोली। तो फाइनाली ए फैनटा को सजाड़ी आनिली। तो खराटा आज बहुत जोर खराटा हो तो समय ए पाखापाखि 11:30 पाखापाखि हो गला। आसती के से 8टा कि 8:30 पाखापाखि आसती ए 11:30 हो गला मैंने सजाड़ सजाड़ एत लेट हो गला। तो चलते आगे घर को जा घर को जाए गाधे बाधे फ्रेश हो कहीं मुझे गाधे नी सका देखली कि खाली चा पी देकी आसती जोर भी भोक लगे। तो चलते आगे जा घर को जाकि आपण मान तो कथा। तो फ्रेंड्स मुझे घर पाखापाखि हो गले अल्प बाट अल्प समय पर मुझे घर पहुँची जी। तो चलते आगे घर को जा कौन सारे किस हो गाधेबनी एत जो खरा हो कौन कह चाहते खुशी है कौन कह चाहते कहते कौन कहमी खरा तो भल लगुच आसिकी टाइम हो गला 11टा 11:30 हो गला। आ खरार उत्ताप जे कही हेनी तुम सूर्य देवता 30 डिग्री सेल्सियस रही। सूर्य देवता कहून टे काले कमे कमा देवे वोल्टेज कमाऊना सी चार्ज बसई दौरान पछाके किंतु कमाऊना कौन करवा जहाँ कृपा रही आम उपर भोगवा अशेष कृपा रखी अशेष आम उपर एत कृपा रखी जहाँ फल कि आम माने ताती जाऊँ। काली नवीन सारे आमर कौन कहले कौन कहले देल ना 2 लाख टका देल ना तुमको 2 लाख ना मत 2,000 टका देते आ कहले लक्ष्मी योजना भल ना नवीन पट्टनायक भल ना कालिया योजना भल ना पांड्यान सर आसते पांड्यान सर आसते नवीन बाबू किसी कहले नवीन बाबू कहले पांड्यान बाबू कहले से तो गोटे प्रकार मऊसा गोटे प्रकार कहवाक गले
ମଉସାଙ୍କର ହାତ ଉଠୁନି ଆଉ ନା ମଉସା ହାତ ଉଠିଲା ସେ କଣ କରିବା ସେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ରହିଛି ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହଁ ରହିଛି 50-50 ଆଉ 50 ଆଉ ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଗାଧେଇତେ ଆଉ କୋଉଠି ଘରେ ଘରେ ଆମର ତ ସବୁ ଟେକା ପାଣି ଆଉ ନା ମୁଁ ଟେକା ପାଣି ମାନେ ଟେକା ପାଣି ମାନେ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟ୍ୟୁବଲ ପାଣି ପମ୍ପିଂ ଟ୍ୟୁବଲ ମାଡ଼ିକି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଡ଼ିକି ଯୋଉ ପାଣି ବାହାର କରିକି ଯୋଉ ଗାଧୋଇବାର ଯୋଉ ମଜା ସେ ମଜା କୋଉଠି ନଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ପରିଶ୍ରମର ପାଣି ବାହାରିଥାଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଛେଳି ପଶିଗଲା ଛେଳି चल क्या बात है सर ये कहाँ छेड़ी उड़ा गाई को खाଇବା ଦିଆହେଇଗଲା ଗଛଟା ଲଗେଇଥିଲୁ ଖରାରେ ପୁରା ମାନେ ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଲି ନା ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ଆଣିଥିଲି ହଁ ଆଣିଦେବି ଆଜି ପୁଇ ମଞ୍ଜିରେ ଏ ଦୋକାନ ବାପା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରିସାରନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ଖାଇକି ଯାଇକି ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା କ'ଣ ଆଜି ଛତୁ ୟେସ୍ ମା ତାର ଏଠି ଛତୁ କାଟିଲାଣି ବୁଢ଼ା ତାର ଏଠି ଖାଉଛି ତାର ଆମ୍ବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା କେତେଟା ଖାଇଲେଣି ଆମ୍ବ 3ଟା 2ଟା ଯାହା ତମ ସମୁଦି ପଠେଇଛ ଆମ୍ବ ଖାଇଦିଅ ଛତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ପୋଟଳ କିଏ ଆସିବ କି ଆଚ୍ଛା ସେଇଆ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରେ ଆଜି ଏତେ ଆଇଟମ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ହବା କଥା ନୁହେଁ ଖାଲି ଆଳୁ ସିଝା ନହେଲେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପଖାଳ ଭାତ ହବା କଥା ଛତୁ ପନିର ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଆଇଟମ୍ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଭଜା ଏପଟେ ଅଛି ଏପଟେ କ'ଣ ପୋଟଳ କର୍ମା ନା ରସିଆ ଦଉନୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦଉନୁ ତାପରେ ସଜନା ଶାଗ ସବୁ ବଛା ସଜନା ଶାଗ ବି ହବ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଓଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ହଁ ଛାଇ ପାଇ ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ तो फ्रेंड्स इलेक्शन हम माने यही गाड़ी रे आसवा गाँव को निहाती तो देखते यही गाड़ी आमर आसे सजना शाग बाछला पखाड़ हम आज ऊपर को कहीं तले माँ सब खियापिया करेंगे ए रोषेबास हो कहीं आज मो भाउजर भाई आसुँच खाया पीवा सब रोषेबास कर माने खाया पीवा भलसे है खाली पखाड़ खाई पलैली तो एबे टिके रूम को पलि आसी रूम रे देखा टे गरम जो हो फैन टाके चलैदे भाई एत जोर गरम विश्वास करतुनि बहुत जोर गरम आप देखा तो जो खरा मौसा कम कर भाई माने पाखापाखि 39 डिग्री सेल्सियस माने गाँव में भी 39 डिग्री सेल्सियस मुंड खराब माने माने भुवनेश्वर से दिन एत जोर खरा से पाखापाखि 40 डिग्री सेल्सियस आज माने गाँव में आम अच्छु तथा 39-40 पाखापाखि छुई एत जोर खरा हो कौन कर देखा देखा तो पूरा सब आड़े वर्षा है पूरा माने पागटा पूरा मस्त मागड़ा दे गाड़ी जीवन आनते भाई बापी कहला बापी ताले कोइ दिन काटी टुरी नै ताले
এটা কোন গোলাপ জামুন এই গোটে ছাড়লে সব দিয়ে দিন ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି ନଡ଼ିଆ କଣ ଆଣିଛୁ ହେଟାକ ଗୁପଚୁପ ବାଇଗଣୀ ବାଇଗଣି ବାଇଗଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ହାତ ନଖ ଦିନ ଆଜି ଖରା ଯୋଉଭଳିଆ ରାତିରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ଏବେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ପୁଣି ପକାଇବ ଆଜି ଆଉ ଲାଇନ୍ ଆସିବ କି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଲାଇନରେ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଲି ଆଜି ମଶା ବାଡ଼ିବା ଖାଲି ଭାତ ସାଇଡରେ ବାଇଗଣୀ ଓ ଓ ହଁ ଖାଇ ଭାତ ଗୋଳିଙ୍କୁ ଏତିକି ନା ଆଉ ଟିକେ ଦେଉନ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ପନିର ଅଛି ଦିଅ ପନିର ଦେଇ ଦିଅ ଏତିକି ପୋଟଳଟେ ଆଣିବି ପୋଟଳ ମୋଟ ଦୋକାନ ଖାଇବୁନି ନା ଖାଇ ନ ଆଗ ଦିନ ହେଇଥିଲା ପନିର ଆଉ ଛତୁ ମୁଁ ଖାଲି ପନିର ଭଜା ଆଉ ଛତୁ ଭଜା ଖାଇଦେବି ତରକାରୀ ଖାଇନେବି ନା ପନିର ଭଜା ନା ପନିର ଛତୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭାତ ଖାଇଦେବା ଆଉ ମୋର ଖାଇବା ହେଇଗଲା ମୋର ଭାତ ଏସବୁ ହେଇଗଲା ରୁଟି ମୁଟି କ'ଣ ଖାଇଦେବ ରାତିରେ କ'ଣ ଅଛି ରାତିରେ ରୁଟି ଡାଲମା ଚାଲି ମୋର ଉପରକୁ ମୋର ତ ଖାଇବା ସରିଲା ରାତିରେ ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତ ଚାଲ ତୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଟିକେ ତ ଦେଖିବା ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ହେଇଥିଲା ପଛପଛ କରିବା ତ ବର୍ଷାରେ ଏଇଠି ପୁରା ପାଣି ଝରିକି ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ମା ଆଗେ ଆସି ସବୁ ପୋଛି ପୋଛା ଦେଇଛି ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ବେଟା ରଖିଦେବା ଏଠି ଗୋଟେ ପଇରା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ରଖିଦେବା ଏଠି ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କି ମାନେ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଜୋରେ ଏତେ ଜୋରେ ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ପବନ ବି ହେଇଛି ଜୋରେ ବର୍ଷା ବି ଜୋରେ ହେଇଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସବୁ ମାରୁଛି ତଥାପି ମାନେ ରାତିରେ ତଥାପି ମାନେ ଦେଖା ହେଉନଥିବ ତଥାପି ମାନେ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି ମେ ବି ଆଜି ରାତିରେ ଲାଇନ୍ ନ ଆସିପାରେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ